असलम का फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नावल कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसका नेक्स्ट सीज़न पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसके बाद इसका सीज़न 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। बस करें थोड़ी देर, ये सब दादों को बुलाएं और रस्म शुरू करें। जहाँ की संजीदा बात पर जहाँ जुरेस ने सूखा सांस लिया, वहीं मौविया ने यूं मुंह बनाया गोया कड़वा बादाम चबा लिया हो। अब आ रहा है हमारी फैमिली का अजीबो गरीब कपल। मौविया, आर्यन, काशान और वली अब्दुल हादी को भी साथ वे कमेंट्री कम और हब्बा से ज्यादा फैला रहे थे। अजीबो गरीब जैसा कम्प्लीमेंट सुनकर मैरून ने हस्बे तवक्को घूर कर उन्हें देखा, जबकि हाँ ने मुस्कुराहट दबाई। जी तो नाजरीन, अजीबो गरीब का लफ्ज सुनकर आपके सवाल नजरों के जवाब में बताता चलूं कि इस कपल की लेडी क्वीन उल्टी खोपड़ी और गुस्सीले मिजाज के साथ फूले नाक वाली है, जबकि मुंडा शरीफ सा है लेकिन पूरा मेसना है। अजीबो गरीब की ऐसी एक्सप्लेनेशन मौबिया के अलावा कोई नहीं दे सकता था। उसकी ऐसी फजूल गोई पर सबने खा जाने में लफ्जों से घूरते हुए मुश्किल खिलती हुई हंसी मुस्कुराहट दबाई। तुम्हारा सर मैं अभी पार्टी गंजा करती हूँ, वो दांत कुचकुचाते हुए बोली। तो मौबिया ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए साथ झटकर कर उसको देखा। ये सर गंजा अपने इस मेसने शोहर का ही करना। उसने ब्याहवत दोनों को देखते हुए तंस किया तो वो हान को देते हुए कसिया से गए, जबकि उसे यूं देखा गोया आंखों से बसम करने का इरादा हो, और फिर उस पर लानच पेलते हुए दोनों स्टेज की तरफ कदम बढ़ाने। खुश रहो। जुरेज को मेहंदी लगाकर उसका माथा चूमते उसने फटते जज्बात से कहा। तो हान ने मुस्कुराती नजर को देखा तो वली ने इशारत से कहा, ना करो मेहरू, बच्चे का दिल ललचा रहा है, वो देखो कैसे निर्दुम की मानत देख रहा है। उसे हान की निगाहों को फोकस करते हुए कहा तो वह बेचारी घबराती शर्म से सुरख होते हुए इस बेशर्म टोले को घूट भी ना सका, जबकि ऐसी लापशानी पर हान जैसा बेचारा बंदा बुखला उठा। बदतमीज बेशर्म कमीने, वो चुलबुलाते हुए उन्हें महजब अंदाज से नवाजने लगा, जबकि वो डठाई से नवाजने लगा। उनके जाने के बाद चाचू ने मौविया और जीनी को इशारा किया, चलो मौविया अब तुम लोग आओ। बड़े चूंकि सब लगा चुके थे इसलिए अब सब बारी बारी आ चुके थे, जबकि मैरिड कपल से भी तकरीबन सभी बुक चुके थे, मासवाए जहाँ के कि वो किसी इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ था, इसलिए वो पोस्टपोन थे। नहीं मैं नहीं अभी जाना, अभी बाकी सब जाएं। वो भदक गया और जल्दी से बोला, चलो तुम पहले। सब जो उसके कम्प्लीमेंट से तंग आ चुके थे उसे दिक्कत देते हुए आगे काट चुके थे, जबकि फिर माइल बजूद को और ओनिस्ट बटरे से डिसेंट तरीके से कवर अप की बेधीमी जिजते भी मुस्कान चेहरे पर सजाए जीनी से सजकर उसके हमरा जाने लगी। तो अब है बारी हमारी फैमिली के एक ऐसे कपल की जो कि अपनी शर्मिंदगी का बदला उतारने के लिए तमाम लेडीज कोर्ट्स में बुलंद आवाज में बोली। तो मुआविया ने थोड़ी कुछ कचाते हुए उन्हें देखा एक इंतहाई चिछोड़े, थर्ड क्लास, फितना प्रो, फसादी, फपा कुटन, शैतान का हालू, फुफा चचा नमा शोहर। एक लफ्ज पर जोर देते हुए सबकी निगाहें मौविया पे टिकी हुई थी, जो नजरों के तीर बरसाता उन्हें छलनी करना चाह रहा था, जबकि वो मजे ले लेकर बोलती रही थी, जबकि सबका हंसते हंसते बुरा हाल हो रहा था। और तो और अलीजा की गोद में मौजूद दो माँ का वीर भी कहका लगाता हुआ हंस दिया था, तो महफिल और भी खुश रंग हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ इंतहाई मासूम, खूबसूरत, दिलनशीन, शर्मीली बेचारी बीवी है, उन्हें मजे लेते हुए बात मुकम्मल की थी। मौविया की आंखों में या का शरारती व शैतानी चमक लहराई। वो रुका और सबके समझने से कबल वो जोर से जीनी के गाल काटने के अंदाज में चुमता हुआ सबको शशतर काट गया, जबकि जीनी चीख मारती हुई अपनी हैरत व शर्म के बाद जमीन पर नजरें गाड़ी खड़ी की खड़ी रह गई। ये क्या था? चची की हैरतदा आवाज पर वो ठठाई से मुस्कुराया। ये? वो लंबा काटा हुआ रुका और फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, ये इन बेपाक कमेंट्स की तस्दीक शुदा कापी। बेबाकी का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ वो सबको देते हुए दांत निकालने लगा और फिर शर्म में डूबी हुई नाराज खड़ी हुई जैनी का हाथ पकड़ते हुए स्टेज की तरफ चला गया। The one and only most beautiful, caring, powerful and respected couple of Shah Mansion, in fact, family of Shah Mansion, जहाँ हैदर शाह, अलीज़े हैदर शाह, शाहवीर हैदर शाह और हाले नूर हैदर शाह, इन दोनों को साथ आते देखकर हान ने सबको परे करते हुए जो शरारत पर आमादा थे खुद बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उनको वेलकम किया, तो सब खुशी से मुस्कुरा दिए कि उनसे उसकी दिली वबस्तगी से सभी वाकफ थे। उसके ऐसे अंदाज में कई अल्फाज और कदम से कदम मिलाकर चलते शख्स और बाजू में मौजूद जिंदगी को देते हुए महसूस करते उसका दिल बस सजदा शुक्र हुआ था। इस तगड़ी फैमिली आ रही है, कोई ठीक ठाक कमाई करना। उसकी जुबान में खुजली हुई, लेकिन बात किस्मत से के आपके पापा के हाथ के नीचे था। सो पड़ा एक जोरदार थप्पड़ तो वो कराक रह गया। जबकि वो रस्म करने के लिए सबसे उसे इशारे करने लगे तो उसने एक बेबस सा इशारा जहां की तरफ किया, लेकिन सबकी आंखें निकालने पर उसने बेखबर उसे मिठाई खिलाती हुई अलीसे का हाथ अपने दांत तले दबाया तो एकदम चीख उठी। उसके एकदम चीख उठने पर जहां के गो में लेटी हुई हाले भी बां करने लगी। जबकि उसकी आवाज सुनाई तो उसने लम्बे से पहले उसका हाथ आजाद किया। फकत 1 मिनट का यह सारा अमल था, जिस पर सब एक पल को दोनों की अपापा होनक हो गए थे, लेकिन सूरत समझते हुए क्या लगाने लगे।
बहुत बुरे हैं आप, इतने आराम से बैठे थे और सारी तहजीब कारी मुझ पर आजमा दी। वो मसनूई रोठरे अंदाज अपनाते हुए नॉर्मली बोलते जहाँ भी बेसाता पुरसकून हुआ कि उसकी चीख पर उसे लगा कि उसे ज़्यादा दर्द हुआ है, और जब जहाँ की तरफ से खामोशी आई तो जुरेज भी पुरसकून हो गया। फिर बाकी सबने बारी बारी उसे मेहंदी लगाई। रस्म तकरीबन 1 बजे तक जारी रही। वीडियो के जरिए मीरव को भी शामिल किया गया था, लेकिन इस बात का इल्म सिर्फ साले अलीजे लाड़े और भुप्पो को था। उसने करवट बदली तो किसी एहसास के तहत उसकी आंख खुली तो सर के नीचे से मामूल के अंदाज से तकिया, बिना बाजू और उसका मुहाफ़िज़ दोनों गायब थे। रात को रस्म के बाद बातों और गानों को ऐसा दौर चला कि सब 3:30 बजे सिवाय उसे नजर घुमाई और वक़्त देखा तो अभी 4:30 हुए थे, यानी उसे सोए भी आधा घंटा ही हुआ था। उसने उसकी तलाश में नजरें घुमाई, लेकिन वो कहीं पर नहीं था। वो बेसाता उठी और एक नज़र दोनों बच्चों पर डाली जो पुरसुकून सो रहे थे। वो एक अंदाजे के तहत उठी और शाल उड़ाती हुई नाइट ड्रेस पर ओढ़ी और स्टडी की जानब चल पे। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो उसके अंदर मौजूद कमरे की लाइट ऑन करके देख उसका दिल धड़का। उसे पता था कि वो उस रूम में तब आता जब वो स्ट्रेस में होता था, तो आज ऐसा क्या हुआ था। वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी और इस सीक्रेट रूम में दाल हो गए। कदमों की चाह पर भी उसने सर न उठाया कि वो जानता था कि इस बार इस कमरे तक आने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी ही हो सकती है। जबकि वो शशतर ही उसे देख के जा रही थी, जो इंजन बना हुआ छक छक सिगरेट का धुआं छोड़ रहा था। वो तड़पते हुए आगे बढ़ी और धुएं के मरगुल्ले से बंद होते गले सांस को नजरअंदाज करती हुई उस तक पहुंची। हैदर, ये क्या कर रहे? वो परेशानी से बोली। उसके सामने घुटनों के बल बैठी उसके हाथ पर हाथ रखी उसे रोकने की सही करने लगी। उसके सवाल और हरकत पर उसने सुलगती हुई सुरख आंखें ऊपर को उठाई तो उसका दिल सीने में डूलने लगा। अलीजे, क्या मैं बहुत बुरा हूँ? मुझे माफ़ी मिल सकती? उसके ऐसे कुड़लाते स्वभाव पर उसका दिल लजर उठा। तो क्या इतनी जल्दी आ गया था कतारस का अमल? वो सुनते जहन के साथ सोचने लगे। अभी तो सब ठीक हुआ था और अभी ये कतारस का अमल उनकी जिंदगी में आग लगाने आ गया था। वो उसे यकटक देती बंद होते हुए जहन के साथ सोचती चली गई थी। दिल में कहीं अंदर बहुत ही शदीद दर्द सा उठा उसे यूं देखकर, उसके अंदाज पर और लहजे पर। बताएं नालीजे, उसके लहजे में बेनाम सा इसरार छलकने लगा। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको लगे कि आप बुरे हैं या आपको माफी नहीं मिल सकती। उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए उसके बिखरे हुए बाल समेटती हुई नरमी से बोलते हुए उसके अंदर सुकून सा दोहरा के, आप जानती है ना कि मैं बहुत से लोगों को खत्म किया, कि मेरा काम ऐसा है। मैंने लकी, प्लू गैंग, फराज खान का वालद और भी बहुत से लोगों को बेदर्दी से उनके अंजाम तक पहुंचाया। मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं। लेकिन वो रुका तो उसका दिल भी साथ ही रुक गया। वो जानती थी कि उसके अगले अल्फाज क्या होंगे। वो उठ गया और बेचैन से टहलने लगा और फिर उसे जमीन से उठाते हुए उसी जगह बिठाया और खुद उसी के अंदाज में नीचे बैठ गया और उसी को तकने लगा। लेकिन अलीजे, मैं हर पर यह सोचता हूँ, क्या मुझे अपनी माँ को मारने की माफ़ी मिल जाएगी? उसने बेसाता ही सर उसकी गोद में रख दिया तो उसे लगा कि वक्त पीछे, बहुत ही पीछे चला गया है। लेकिन अब उसे हिम्मत करना थी, इस वक्त को अपने हाथ में रखना था कि वो इस वक्त बेहिम्मती अफोर्ड नहीं कर सकती थी। शायद हर औरत माँ बनने के बाद खुद को यूं ही मजबूत महसूस करती। कहते हैं कि औरत को अल्लाह ने किसी मिट्टी की बजाय मर्द की पसी से पैदा किया है, इसलिए उसे समझना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कभी ये बड़बड़ी रेत की मन होती है तो कभी रेशम की तरह नरम और मुलायम, कभी ये खुदरी मिट्टी की तरह होती है तो कभी चट्टानों की मानस सहद, कभी ये अपने लिए जबर करती है तो कभी औलाद के लिए जगरती है। जब तक बात उसकी अपनी ज़ात तक थी, वो अपने खुद साता वहमात व अंदेशात में लिपटी बेहिम्मत पड़ी थी। लेकिन अब वो जानती थी कि उसे जुड़ी 3 जिंदगियां जिनके गिर्द उनकी जिंदगी का मदावा गर्दिश करता था, उसके लिए उसे हिम्मत जतानी थी। इसलिए उसने हाथ बढ़ाया और उसके घने बालों से बटवे सर पर रख दिया। आपने कुछ गलत नहीं किया। आप इस वक्त अगर उन्हें छोड़ देते तो आप मुल्क अपने शोबे अपने आप से बेवफाई व गद्दारी करते कि आपने अपनी माँ को नहीं मारा बल्कि आपने ऐसी औरत को मारा जो गद्दार थी। उसे नरमी से समझाया तो उसने सर उठाते हुए उसकी आंखों में झांका। लीजिए, क्या माँ जिस भी हालत में उसे मारने की माफ़ी मिल सकती? उसे फिर से सवाल दोहराया। औलाद जैसी भी निकले, माँ उन्हें जान से कभी नहीं मारती, तो क्या मुझे ये माफ़ हो सकेगा? उसकी खामोशी पर उसने सवाल रद्द-बदल करते हुए दोहराया तो उसने उसके बाद सुलझाते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ का नेमो बदल कोई नहीं हो सकता, लेकिन बात जब माँ के असूलों की आती है ना, तो माँ भी कलेजा पत्थर का कर लेती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुदा की कसम, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उनके भी हाथ काट देता। ये बात हमें भी यही सिखाती है ना कि जब बात इस्लाम मुल्क के जायज़ असूलों की आए तो रिश्ते और जज्बात आड़े मत लाएं। वो नरमी से बोलती हुई कतरा कतरा उसकी बेचैनी खत्म करने लगी। आपको लगता कि आपने उन्हें मारकर कुछ गलत किया? उसने उसकी स्याह चमकदार आंखों में झांकते हुए सवाल किया तो उसका चेहरा यका यक पथरीला हुआ। नहीं, क्योंकि मैं अगर बिलफर्ज ये भूल भी जाऊं कि उन्होंने बाबा को छोड़ा, मुल्क से गद्दारी की, खान समेत बहुत से बच्चों की जिंदगी तबाह की, लेकिन अली से मैं ये भूल सकता कि जब आपकी ज़िंदगी में तबाहियाँ वो लाई हैं और उन्हें ईमान बेच दिया। अलीज़े, ईमान की कोई कीमत भला क्यों कर हो सकती है? वो सर्द आतशीन अंदाज में बोलता चला गया।
जब ये सब जहन में आता है तो मैं ये भूल जाता हूँ कि उनके साथ मेरा रिश्ता था, बल्कि वो मेरे ईमान फरोश और गद्दार औरत थी बस। उसने बात खत्म करते हुए उसके हाथ अपने रुखसार पर रखते हुए दोबारा से सर उसकी गोद में रख दिया। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते? उसने उसके शेव की चुभन अपनी हथेली पर महसूस करते हुए पूछा। बस कभी कभी लगता है कि शायद खुदा माफ ना करे कि उसने माँ का रुतबा बहुत ही बुलंद रखा है ना। गंभीर आवाज उभरी जो उसे दर्द से बढ़ गई थी। खुदा दिल्ली को बेच जानता है, अब परेशान मत हो प्लीज। उसकी आवाज में नहीं चाहती भी नमी ना चाहते हुए भी नमी से घुल गई थी, तो वो गोया किसी हवाब से जगा हो। ओ शिट! वो फौरन सीधा हुआ और उसको मलामत की। अलीजे, आई एम ऑल राइट, डोंट क्राई, संजीदगी से बोला तो उसने बामुश्किल आंखों में उतरती हुई नमी हलक में उतारी। आप ऐसे परेशान क्यों थे? उसने नरमी से पूछा तो वो मोहब्बत सा मुस्कुराया। परेशान नहीं था, फकत एक ख्याल आया। उसने बेचैन किया। मैं ठीक हूँ, चले आए, कमरे में चले। मेरे बच्चों को अकेला छोड़कर आ गई आप। उसका ध्यान बटाने को जल्दी से उठा और नरमी से उसे थमता हुआ खड़ा करते हुए बाजू के हाथ में लिए हुए कमरे में ले आया और बेड पर लटाते उसे साथी से बातचीत से मना करते हुए उसे अपने गेड़े में लिया कि नींद की फिलवक्त उसे अशद जरूरत है। उसकी आंखें मोते ही उसकी निगाहों में मैसी सा लहराने लगा। हैदर शाह, तुमने मेरे आइडल बाप को दुनिया के सामने बदनाम करते हुए उसे यूं बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है। आई विल ऑन माई रिवेंज वेरी सून, सो वेट एंड वॉच, बट मस्ट बी केयरफुल एंड प्रोटेक्ट योर किड्स एंड फैमिली। उसकी निगाहों में 10 साल का नीली आंखों वाला बच्चा घुमा जिसे वो इस वक्त उस दिन कम उम्र के बहस छोड़ आया था। उसकी बातों और धमकियों से ना डरा था, बल्कि वो तो फकत उसकी अपने बाप से मोहब्बत, अपनी माँ से नफरत का मुआवजा ना कर रहा था। उसकी ऐसी मोहब्बत देखकर उसके दिल में कहीं दूर चीखें सी उठने लगी थी, जिन्हें उसने फौरन से बेशतर सुला दिया था कि उस औरत के लिए मोहब्बत का जज्बा 5 साल की उम्र में ही सुला चुका था। लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत है ना, और ममता के लिए मोहब्बत कहीं ना कहीं अपने निशान जरूर छोड़ जाती, चाहे वो ममता आपके लिए जिंदगी भर का नासूर हो। नका के दिलपरीज और खूबसूरत रस्म और खाने के बाद अब रुखसती का दौरान था। अच्छी लग रही हैं आप। बिल्कुल पास होते सरगोशी पर वह उछली तो पड़ी और फिर दरकते दिल के साथ पलट कर देखा तो आज 3 दिन के बाद सामने मास को खड़ा पाया। वो किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी था, जबकि वो सब मैंशन में थे और कुछ देर पहले ही पहुंचा था, जबकि वो उसकी अम्मा से बेखबर थी। जहां उन्हें देखकर सरप्राइज थी, वहीं उनकी बात और मौल से चिन्ह उठे। ये जगह है ऐसी बातों की? वह छिन मटाने को इधर उधर देखती हुई गोया हुई। बेडरूम में आप मौजूदा दिनों अवेलेबल नहीं है, वरना मेरा इरादा तो चैंपियन प्लान करने का था कि बेटी की शादी कर चुकी हैं आप और बेटा अकेला बोर होता है तो। दाएं तरफ देते वो यूं लापरवाही से बोले कि वह गश खाने को थी उनकी इस फजूल बात पर। शर्म करे और अपनी उम्र देखे। उन्हें ऐसे मूड में देते वो आयल दिनों की मानत ढंग से कुछ कह भी ना सकी, अलबत्ता चेहरे पर फैलती सुर्खी उन्हें खूबसूरत व दिल नशीन करती के मैं अब इससे ज्यादा देर शादी के फंक्शन पर हैंडफ्री नहीं लगा सकता। मुआविया और वली अचानक उनके सामने आए तो अपने कानों से हैंडफ्री निकालता वली, जबकि कानों में ठोंसी हुई उंगलियां निकालता मुआविया। उनके सामने बामुश्किल संजीदा शक्ल बनाए खड़े थे, जबकि उसकी बात का मतलब समझ भी शर्म से कहीं को न तलाश करने लगी, जबकि ऐसे गैर मतवक्का छापे पर मांस भी गड़बड़ा सा गया। यकीन करने में तामल हो रहा हूँ कि आप भी, और वो भी पब्लिक प्लेस पर। नपतुल्ला शरारती जुमला आया तो मरीना उन्हें शर्म और गुस्से से घूरने लगी, जबकि मास ने गड़बड़ाहट मटाने को कहा। पहले तो सुना था, लेकिन अब देख लिया कि हर जगह आप किसी बिन में लाए मेहमान की तरह टपक पड़ते हैं। वो दोनों को घूरते हुए लतीफ सा तुरंत हुआ तो दोनों डुठाई से मुस्कुराए, जबकि मरीना जाने किस पर तोलने लगे। बस जी, हम तो इर्द गिर्द की खबर रखते हैं कि कहीं कुछ गैर कानूनी तो नहीं हो रहा। शरारत से आंखें नचाते बस जाहिर आयसाना कहा तो मरीना ने दांत पिसते हुए कहा, आज के बाद गैर कानूनी इर्द गिर्द की खबर रखने को आपके कमरे में कैमरा लगवाऊंगी मैं। उन्हें कहती हुए वहां से हैंड मांगती हुई निकलती चली गई, जबकि इन दोनों को छत पर कह के पर मास में मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठने लगा कि मौसम के तेवर इंतहाई खराब खराब लग रहे थे और बारिश होने के चांसेस बढ़ रहे थे। वो दरकते दिल के साथ कमरे का जायजा ले रही थी और सुरख और सफेद फ्रेश फूलों से सजा हुआ मोमबत्तियों की महक के साथ अजीब पुरफसूं सा माहौल पेश कर रहा था। वह न जाने कितनी देर तक कमरे और कमरे में लगी सुरेश की तस्वीरों पर गौर व फिक्र करती रहती कि कदमों की चाह पर वो सोचूं और अजा को ब्रेक लगा और फौरन सीधी होकर बैठी। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा बंद करते, शेरवानी उतारते, आहिस्ती से सोफे पर डालते उसने सलाम नरमी से सलाम किया तो उसने बामुश्किल सर हिलाया। वो जो कुछ देर पहले इर्द गिर्द का जायजा लेती हुई थोड़ी रिलैक्स हुई थी, बंद दरवाजे और उसकी आवाज को सुनती वो बुखला गई थी। गलती से जुबान गड़बड़ी तो नहीं छोड़ आई? उसके करीब नीम दराज होते हुए उसने उसके सर हिलाने पर शरारत से फिक्रा कसा तो वो शर्मिंदा हो गई, जबकि हथेलियां पसीने से भीगी। रियली, ये तुम मीरा भी हो ना? मुकम्मल खामोशी महसूस करते हुए शरारत से कहा, लेकिन खामोशी। वो क्या जवाब देती? वो तो मुठियां व निगाहें बीच में बैठी दरकने शुमार कर थे। चलो मैं खुद चेक कर लेता।
ہمار الوز آباد اس کی دھڑکنیں پاگل کر گئے تھے، جبکہ اپنے دوپٹے کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ محسوس کرتے اس کے سانسیں اٹکنے لگے۔ ہے تو یہ میری میڈم ہی، لیکن یار اتنی خاموشی! اس کے میری میڈم کہنے پر اس کی پلکیں لرزیں۔ اس کی اٹکتی سانسوں کے ساتھ فوراً بوکھلاتے ہوئے مہندی و انگوٹھیوں سے سجایا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ لیا تو وہ بے ساتا اس کی حفاظتی سرگرمی پر ہنستے۔ اب تو یہ فضول کی حد بندیاں ہیں جانم، کس نے کہا تھا کہ کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ؟ اس کا ہاتھ تھامتا ہے وہ دھیرے سے اس کی ناک چھوتا ہوا گویا ابتدا کر گیا۔ اس کے لمس پر وہ لرز گئی۔ چلو تم آج کچھ مت بولو، فقط محسوس کرو مجھے، میری محبت کو، ہمارے رشتے کو، نرمی اور مدہوش سے کہتے ہوئے اس نے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بڑھا تو اس کی شدت محسوس کرتی وہ بوکھلاتی ہوئی پکار اٹھے، زریس! لیکن اب یہ پکار بے معنی تھی کہ اب تو وہ محبت کی قید میں جکڑے جا چکے تھے۔ مہر آ جاؤ، یا بیمار ہو جاؤ گی اس بے موسمی بارش سے۔ اسے یوں بارش میں کب سے انجوائے کرتا دیکھ کر بولا تو میرب کو گڑ لاتے سفر میں ہی بارش ہونے لگ گئی تھی، تو نہ جانے وہ میرب کے روم میں جانے تک اس کے ساتھ کتنے صبر اور ہمت کے ساتھ ٹکی رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سے وہ بارش میں مگن تھے۔ ہان تم مجھے تب بہت ہی برے لگتے ہو جب تم مجھے بارش میں نہانے سے روکتے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کی طرف پانی پھینکتی ہوئی بولی، میرا اتنا دل کرتا کہ میں بارش کو تمہارے ساتھ انجوائے کروں، لیکن تم… اس نے کی نکیوں سے دیتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے لب دباتے ہوئے آخرکار اس کی فرمائش پوری کرنے رات کو اسے پھر اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا۔ لے جی کریں پھر میرے ساتھ بارش انجوائے، اور کروائیں بھی۔ اس کے لائٹ گولڈن ڈریس میں ملبوس بی کے وجود کو شرارت و مینی ہیس نظر سے دیتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تو شرم سے دوپٹہ پھیلانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسا تو نہیں نا، تم نے خود ہی تو کہا کہ بارش انجوائے کرنے کا۔ اسے بازو میں مقید کرتے ہوئے اس نے سلاتے ہوئے لب اس کی بگی گردن پر رکھے تو اس کے وجود میں کرنٹ سا دوڑنے لگا۔ ہان پلیز شرافت سے بارش انجوائے کرنے دو، اس کے گھیرے میں مچلتے ہوئے اس نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن گرفت مضبوط ہے۔ تمہیں پتا ہے مجھے یہ بارش کیوں پسند ہے؟ آخرکار مذمت ترک کرتے ہوئے اسے کاندھے سے سر ڈکاتے سے پوچھا تو اسے نرمی سے اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ وہ اپنے لب اس کے سر پر جمائے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ کیونکہ ان بارشوں میں پیرو کھڑی ہو کر تمہیں مانگا ہے میں نے، تم میری بارشوں میں مانگی گئی مرادوں اور منتوں کی نشانی ہو۔ محبت سے لبریز لہجے میں کہتے اسے اتنی پیاری اور معصوم لگی کہ اس کا دل چاہا کہ اسے خود میں بیچتے ہوئے اسے دنیا سے کہیں دور لے جائے۔ وہ مجھے یہ بارش اس لیے اچھی لگتی کہ اس میں مہرماں دوبیرحان کی خوشبو ہوتی ہے، اس کی مانگی دعائیں ہوتی ہے جو مجھے اپنے حساب میں رکھتی ہیں۔ اسے زور سے خود میں بیچتے ہوئے وہ باری ہمار الود آواز میں بولتا خود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اس سے لپٹی ہوئی اس کی مضبوط باہوں کو محسوس کرتے وہ سرشاری و ہماری کے ہاتھوں مہکتی ہوئی بولتی ہوئی اسے سرشار کر گئے۔ مہر جانم، اس کا بہکا بہکا لہجہ گونجا گویا کہ ابھی نشہ کیا ہو۔ اس کے سینے سے لیٹے ہوئے اس نے محبت سا جواب دیا، کیا خیال ہے کمرے میں چل کر ذرا تفصیل سے بارش انجوائے کرے؟ میں نے یہ سا لہجہ اسے سیدھا ہونے پر مجبور کر گیا تھا، لیکن اس نے گرفت ہلکی نہ کی بلکہ اس اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے تو اس کی شرارت سمجھتے ہوئے چیخ اٹھے، ہان کے بچے، میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ اس کا ارادہ جان کر اس کے بدن میں دوڑ گئی تھی تو وہ حسب عادت اپنی شرم اپنے جھنجھلاہٹ میں چھپانے لگے۔ ہان کے بچوں کو ہی دنیا میں لانے کے مشن پر عمل درآمد کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے تھوڑے پر لب رکھتے ہوئے اسے شرارت کے اس کا سورا چہرہ دیکھا تو اس نے شرارت پر آمادہ کر رہا تھا۔ اس کے باپ پر اسے اتنی شرم آئی کہ وہ ڈنگ سے گھوڑ بھی نہ سکی اور اس کی نگاہوں اور شرارت سے بچنے کی خاطر اسی کے سینے میں چہرہ چھپا لیا تو اس کی اس ادا پر دل کھول کر ہنس دیا۔ وہ میری زہرہ جبین تجھے معلوم نہیں، تو ابھی تک ہنسی اور میں جواں۔ اس کے پلو پکڑے وہ بڑے انداز میں لہراتے لہراتے گنگنا رہا تھا، جبکہ اس کے بول سنتے اس کے تیکھے تیوروں سے دیکھا۔ کیوں؟ میری عمر اتنی زیادہ تو نہیں ہوگی جو آپ ایسا گانا گا رہے؟ خود تو نہیں، تفشیشی سوالات پر وہ جیب بھر کر بدمزہ ہوا۔ بوڑھے ہو رہے؟ اس کے قند ذہن بیوی، ایسی قند ذہن بیوی اللہ ہر کسی کو نہ دے۔ اسے خود پر ترس کھاتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو دا دی، جانے من الفاظ کو چھوڑ اور جذبات پر آؤ کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو۔ رفتہ رفتہ قریب کرتے وہ پٹری سے اترنے لگا، ذہنی بخلا گئے۔ معاویہ، اس کے یوں پکارنے پر وہ رکا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، اسے یاد دلانے والے انداز میں کہا تو اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنے کان کی لوگ دبائے۔ یار، کس کرنے پر کون پاگل ناراض ہوتا ہے؟ میں تو تمہاری کی تھی، تم میری کھا لو، میں تو نہیں ہوں گا۔ شرارت سے پر لہجہ و الفاظ، اوپر سے اس نے شرارت سے اپنا رخسار بالکل اس کے ہونٹوں کے پاس کیا تو وہ بولتی بھی ٹچ کرتے۔ اس کے الفاظ و حرکت پر وہ سٹپٹائی اور مشکل انچ بھر کا فیصلہ قائم کر پائی۔ اب بہت ہی بے شرم ہے، وہ بامشکل کہہ سکی۔ اس کی شدتوں اور جسارتوں کے سامنے وہ بے بس ہو جاتی تھی۔ اگر تمہاری طرح میں بھی شرم
کرتا رہتا تو محرم اور ہادی کے بچے مجھ سے پہلے ہو جاتے۔ اس کی فضول گوئی پر وہ جنبتی ہوئی شرمندہ ہوتی ہوئی اس کے کاندھے پر یک پر دیگر مکے مارتے چلے گئے۔ انتہائی کوئی اسے شاید موثب الفاظ نہ ملے اپنے شوہر کو نوازنے کو، تبھی وہ بے بس سی چپ کر گئی، جبکہ وہ مسلسل دانت نکالتا رہا۔ اچھا نا سوری، جانتی ہو نا جب تم سامنے ہوتی ہے تو ہر چیز پس منظر چلی جاتی ہے، مجھے تمہارے سامنے کچھ نہیں دکھتا۔ وہ نرمی سے اس کے نکو چھوتا ہوا اسے ہواؤں سے بھی ہلکا کاٹ گیا۔ اس کی جساردوں پر آدھی موئی ہو رہی تھی جب ایک دم سے شور مچے اٹھا۔ اسے سیدھا ہوتے ہوئے دیکھا تو ٹائر سے نکلتی ہوئی ساری پلٹوں کو دیتے ہوئے وہ خسیاس آ گیا تھا، جبکہ سب شرارتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے کہ بہت کم ایسے موقع آتے تھے کہ معاویہ ان کے ہاتھ تک چڑھتا تھا، جبکہ آج یوں رنگے ہاتھوں پکڑنے پر سب نے اپنے بہت سے مواقع کا بدلہ لے لیا تھا۔ ہاں جی مجنوں میاں، مریم نے شرارت سے کہا تو ذہنی شرم سے چور ہوتی ڈریسنگ روم میں بھاگے۔ خوفناک شکل والو، میری بیوی بگا دی، اس نے بات بدلنے کو ہوگا۔ ایسا ہی ہوتا جب تمہاری یہ کوجی شکل دیتے ہماری بیویاں بھاگ جاتی ہیں، یاد کرو۔ آریہ نے چوکا لگایا۔ بیوی تمہاری ابھی بھی بھاگ رہی ہے، تمہیں چھوڑ کر آج وہ علیزہ بابی کے ساتھ ہے۔ اس نے دکھتی رگ پر ہاتھ دھرا تو وہ فوراً باہر لپکا، تو سب نے افسوس سے سر ہلایا کہ یہ بندہ کسی کے قابو نہیں آ سکتا، چاہے اسے موقع واردات پر ہی کیوں نہ پکڑا جائے۔ کدھر جا رہی ہو؟ اس نے بیٹھ جاتی پریہان کو جا لیا کمرے میں، اور کدھر جانا؟ وہ الٹا حیران ہوئے۔ خبردار آج بابی کے پاس سوئی تو مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی۔ اسے بازو سے تھامتے ہوئے تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو وہ حیران پریشان ہوتی بولی، میں کیوں ان کے ساتھ سونا؟ وہ تو روم میں جا چکی ہیں۔ اس کی بات پر وہ جھٹکا۔ بس کر دے کن ذہن ڈاکٹر۔ وہ اپنا ذہن لگا کر چونا لگا گیا۔ پیچھے سے آتی آواز پر وہ دانت پیستا ہوا معاویہ کو سلوتے سنانے لگا، بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب تم مجھے اپنا خیال رکھنے کو تاکید کرتے ہو۔ دونوں ہاتھ اس کے گردن کے گرد لپیٹے اپنے احساسات و جذبات خوبصورت انداز میں اس کے سامنے عیاں کرتی گئی، تو اس نے بے ساتھ جھک کر اس کی روشن سبھی پیشانی پر بوسہ دیا، تو اس نے سکون سے پلکیں موندی۔ بہت خوب، لیکن آپ نے ایک کو پرامس بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہو تو؟ اس نے اس کی ناک سے ناک مس کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر اس کے سینے سے لگاتے ہوئے گویا چہرہ چھپانا چاہا۔ ضروری ہے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا تو اس نے نرمی سے ہونٹ اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا، ایز یو وش ڈارلنگ۔ اسے پیر سے بات اس پر چھوڑی تو اس نے گہرا سانس پڑتے ہوئے خود میں ہمت اکٹھی کرنی چاہی، اور پھر درخت دل کے ساتھ ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو اس نے چمکدار انگوں سے پیرٹ زمین کو چھوتی ہوئی فراق میں ملبوس نازک سے بیوی کو دیکھا اور اس کے نرم و نازک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ حرکت کرتی گنگنا اٹھی، وہ کرم ہدایا ہے، مجھ سے ملایا ہے۔ اس کی دلکش آواز سر بکھیرتی ہوئی دونوں کو سرشار کرتی محبت پر فسوں کر تھی۔ اس کے ساتھ منہ کرتے جہاں نے اس کا دایاں ہاتھ گھماتے ہوئے اس کو گھمایا تو اس کی پوچھ اس کے سینے سے جا ٹکرائی اور کھلے بال اس کے سینے پر بکھر گئے۔ خطبہ جھکے جہاں کی سانسوں کی تپش اسے بکھرانے لگی اور دل گویا ہاتھوں میں درکنے لگا۔ اس کے الفاظ اس کے اندر ہی کہیں اٹکنے لگے جب اس نے اسے پیچھے کو بازو پر لٹاتے اپنے سلجھتے ہوئے لب اس کی شاہ رگ پر رکھے، وہ حلق ترک کرنے لگے۔ شاہ اسے بامشکل پکارا کہ اس وقت اس کی آنکھوں سے چلتے ہوئے تقاضے اور جذبات کا سمندر اتنا منہ زور تھا کہ اسے لگا وہ بچ نہیں سکے گی، لیکن وہ بامشکل بول اٹھے، وہ بچے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس نے بے بسی سے گردن گھماتے ہوئے بچوں کو دیتے ہوئے اتنی بے تکی حد بندی دینی چاہی کہ جانے کلکھلا سا سیدھا ہوتا ہوا اپنی چمکدار سی آنکھیں اس کی گرین شرم سے بوجھل نگاہوں میں گاڑی تو وہ بے دکی باپ پر وہ خجل سی ہو گئے۔ ڈونٹ وری، وہ جانتے ہیں ان کے بابا ان کی ماما سے بہت ہی پیار کرتے ہیں۔ اس کے لفظ سے ٹپکتی شدت اس کے لمس سے بھی محسوس ہونے لگی تو وہ ٹھنڈی پڑنے لگی کہ اس کی جسارتیں اور لمس اسے اول روز کی طرح ہی آتمو اور شرم سے چوب کر ڈالتا تھا۔ وہ آج بھی اس کی شدتیں کیا اس کی نگاہوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ یہ لپسٹک مجھے اپنی سب سے بڑی دشمن لگی ہے۔ اس کے لبوں پر لگے ہوئی ریڈ لپسٹک وہ انگوٹھے سے پھیلاتا وہ اسے دہکا گیا، اسے آنکھ دیتی ہوئی نگاہوں سے اپنی باہوں میں مکیت کرتا اس کا لذتا خوش نما سراپا دیکھا اور اس پر جھکتے ہوئے گہرے انداز میں بولا، آپ ان مصنوعی رنگوں کی محتاج نہیں ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کو اپنے رنگوں میں رنگنا دیکھنا چاہتا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتارنی شروع کر دی۔ وہ نہ جانے کب تک اس کا سانس روک کے رکھتا کہ اس کی شرٹ کلر سے دوبچے خود کو سہارا دیتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش میں تھی، تبھی اس کی جان میں جان آئی۔ ویر کی زوردار آواز میں رونے کی آواز پر جہاں اس کے لذت وجود نے سانس لیا، وہیں وہ سنجیدگی سے سیدھا ہوا اور ایک نظر بمپر چلاتے ہوئے بیٹے اور دوسری نظر مسکراہٹ دباتی ہوئی بیوی کو دیکھا۔ اس کے سخت نگاہوں سے بچنے کی خاطر وہ جلدی سے بیٹے کی طرف آئی اور اسے تھامتے ہوئے بلہانہ سینے سے لگاتے ہوئے چٹا چٹ چومتے ہوئے بہلانے لگے۔ میں بھی یوں ہی پرزور مزاحمت کروں گا نیکسٹ، اور تب مجھے بھی اتنی والہانہ شدت کے ساتھ بہلایا جائے گا۔ بیاکتی نگاہوں کے وار اور مینیہس لفظوں اور اس کا چہرہ تھپ تھپتے ہوئے سرخ پڑنے لگا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ جدتی لذیذہ نگاہوں کے ساتھ جھجکتی ہوئی بولی اور ویر کو ساتھ لگایا جو اس کی گود ملتے پرسکون ہو چکا تھا۔ مت کہیں ایسے، ورنہ سچ میں بتانا پڑے گا کہ میں بہت ہی برا ہوں۔ اس کے انداز
पर वो शर्म के बावजूद खिलखिला उठे। अपने बच्चों से टाइम फिक्स निकाले। वो शरारत से बोले, बच्चों से टाइम फिक्स हो चुका है, आप फजूल के बहाने बनाने बंद करें। उसकी गोद से वो दोबारा से सोते हुए वीर को लेते हुए उसने संजीदगी से कहा तो वो शर्मिंदा होती हुई लबस सोने लगे। ऐसे मत करें अलीज़े कि मुझे पहली मुलाकात वाली अलीज़े याद आने जाए। उसने उसके अंदाज को देखते हुए कहा तो वह झिन उठे। ये धोखाधड़ी काम नहीं आएगी मिसेज। उसने नजर बचाकर बेड से उतरती अलीज़े का बाजू थामते अपनी तरफ खींचते कहा तो सीधी उसके कशादा सीने से आ लगी। हैदर नो। उसने रोकने की कोशिश की लेकिन बेसुध। अब तो बिल्कुल भी नहीं, आपको अपना प्रॉमिस पूरा करने पर थैंक्स भी तो कहना है ना। उसने शरारत से कहते उसकी गर्दन पर अपना चिरा रगड़ा तो उसकी शेप की चुभन महसूस करते हुए खिलखिला उठे और इस खिलखिलाहट को अपने अंदर उतारता वो गहरा सुकून महसूस करते उसे खुद में समेटते सुकून मोहब्बत की गहरी वादी में उतरने लगा। लेकिन कभी कभी वो महसूस इसकी निगाहों उस ज़हन को जकड़ता और वो सोचता कि क्या इंतकाम की जंग खत्म नहीं होगी, क्या उसकी ज़ात में उसे कुछ खोना तो नहीं पड़ेगा। अपने ईमान और मुल्क को किसी कीमत पर भी मत बेचें कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है और जिसकी सज़ा दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर है। अपनी बेटियों और बेटों की हिफाजत करें कि मारू जैसी औरतें दुनिया के हर मोड़ पर खड़ी रहती हैं और फिर इंसाफ को बचाने के लिए जहां हैदर शाह जैसे अपराध बहुत ही मुश्किल से आया करते हैं। सब्र को हमेशा थामे रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है।